तेणुक विभाग को जनई विभाग कर्मचारी माने से माने जो माने स्मार्ट खोली पाखे जाइए ऑडिट कले एवं देखिले 3 मास पर्यंत सामग्री दि जाए ना किंतु पैसा निको पचारू से सस्मिता माने जो पांड्या से लोक कर्मचारी को मिसबिहेव कले धमक समक देले कहले मो पछर पड़े मो दृढ़ कार्यानुष्ठान ने से उल्टा कहले ये मान को खाउटी माने जमी शोषण हेबे नहीं शोषण मुक्त रखापी ओडिशा लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करुच्ची तेणुक मु धन्यवाद देवी जे जा हो ये कर्मचारी माने ये आसिले मो पाखरे एवं से माने सब कथा जनइले जे आमे तदंत कलु ऑडिट कलु आमे जानि पालु जे किछि गड़बड़ी हेछि आमे ताकु सुधारी देबो एवं जो कर्मचारी माने दुर्नीति करिसंती सेमानक विरुद्ध रे निहाती कार्यानुष्ठान आमे करिवो एवं एथिरे कोनोसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज हेबो नाही। जो पंचायत लोक मैंने आसी कंप्लेन करथिले कि जो सार को कंप्लेन करथिले जे पूर्वतन एक्स मिनिस्टर अछंती एमाने दुर्नीति करछंती जो सोसाइटी पैसा खाई देछि जोटा से पूर्व बैट देइथिले जोटा जे हमकु प्रभाव पकेइथिला जो 1.5 लाख एम्प्लॉय हमर अछंती सबुआडे से वीडियोटा घुरी बुलथिला जोटा जे हमर ऑडिट करिया जो एम्प्लॉय मानकु पठेइ देलु से माने भी ऑडिट करी देखिले जे माने पैसा डिपोजिट करनांती सोसाइटी की डिपोजिट जेहेतु न करिसंती ओलो लोक तो अवश्य कंप्लेन देबे से माने कंप्लेन देइछन जे किंतु एक्चुअली जिनस सब जाइए किंतु किसी ऑफिसर आमर कुचक्री ऑफिसर माने अच्छी जोटा कि सोसाइटी को बदनाम करने चाहते से कौन कर मार्टर जिनस गुड़ा रखीदे क्या किसी नदे कि एक्सपायरी भी कर सारे मझीरे सप्ताह खंड तले किसी लोक आसी अभियोग करते जे ओडिशा लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी रे किसी कर्मचारी अच्छी जो माने से माने दुर्नीति करुछंती गैस देव ये देव बोली चूल्हा देव कहीकि 250 टंका अन्य बाबद भी टंका आदाय करुछंती तांको भितर सस्मिता पांड्यान बोली कि जने अच्छे किए से तांको लीडर बोली से माने कहिथिले कहला परे मो विभाग कर्मचारी माननकु कहिथिले विषय ऑडिट करी तदंत करिवा पाई कारण आपण माने जानिछंती हमर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जीरो टॉलरेंस ये जो दुर्नीति उपरे आम सरकार बीजेपी सरकार दुर्नीति को मोटे प्रचार दियंती नहीं बा देबे नहीं तेणुक विभाग को जनई विभाग कर्मचारी माने से माने जो माने स्मार्ट खोली पाखे जाइए ऑडिट कले एवं देखिले 3 मास पर्यंत सामग्री दि जाए ना किंतु पैसा निको पचारू से सस्मिता माने जो पांड्या से लोक कर्मचारी को मिसबिहेव कले धमक समक देले कहले मो पछर पड़े मो दृढ़ कार्यानुष्ठान ने से उल्टा कहले तो विशेषकर मो कर्मचारी मैं पचारि बुझिली से माने कहले आम पाखे किसी त्रुटि नहीं आमे प्रत्येक सोसाइटी को आमे सामान दबू दौचु जदि आम भितर जो माने कर्मचारी दुर्नीति कर विरुद्ध आम थाना एतला देवु एवं तुरंत जो टंका से माने नहीं टंका फेरेबे कारण आमर ये ओडिशा लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी पाखापाखि 1.5 लाख कर्मचारी सारा ओडिशा रे अच्छी एवं 18 लाख 19 लाख खंडे एम सदस्य अच्छा से माने प्रत्येक जिले में माने ये सोसाइटी रे काम करछंती साधारण लोकन को गरीब लोकन को सुलभ मूल्य रे सबु प्रकार सामग्री डाली चाउल आलू इलेक्ट्रिकल सामान सीमेंट रड सबू जोगाउछंती एवं माने पाखे पाखे दुकान अपेक्षा बाजार दुकान अपेक्षा माने खूब कम सस्ता रे पाउछंती तेणुक ये मान को खाउटी माने जमी शोषण हेबे नहीं शोषण मुक्त रखापी ओडिशा लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करुच्ची तेणुक मु धन्यवाद देवी जे जा हो ये कर्मचारी माने ये आसिले मो पाखरे एवं से माने सब कथा जनइले जे आमे तदंत कलु ऑडिट कलु आमे जानि पालु जे किछि गड़बड़ी हेछि आमे ताकु सुधारी देबो एवं जो कर्मचारी माने दुर्नीति करिसंती
ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଡରିବେ। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛି, ଲେଖିବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯିଏ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲେଖିବୁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏବଂ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ତ ଡେଲି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସରକାରରେ କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଲିମିଟେଡର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କଲେ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ଆମର ଖୋଲିଥିଲା ବାଲିଅନ୍ତାରେ 7ରୁ 8ଟା ମାର୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଯେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ପୂର୍ବରୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଯେଉଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା ଯେ ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଆମର ସୋସାଇଟି ସପୋର୍ଟରେ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ସପୋର୍ଟରେ ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସିଏ ବି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଇଟ୍ ବି ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠି ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଁରେ ବି ଆମେ ମାନହାନି କେସ୍ ବି କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପରେ ବି ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ଯିଏ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯେ ଆମର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲୁ ସେମାନେ ବି ଅଡ଼ିଟ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସୋସାଇଟିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେହେତୁ ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ସେ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଆଉ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଟା ଯେ ଆଳୁ କିଲୋ ଯେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଉଥିଲୁ, ଚିନି କିଲୋ ଏବେ ବି 36 ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 300ରୁ 400 ମାର୍ଟରେ ଯୋଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଆସିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେବେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଆମର ସାରା ଭାରତକୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ବି ଜଣାଇବେ ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ସେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ନାଇଁ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। नहीं एक्चुअली कौन हो आमको किसी आसला खबर आसला जे बालीपाटना बालीअंतारे आम किसी लोक किसी जिनस दौनु हराण करूँ ये सब जिन आमको किसी कम्प्लेन आसला जेहेतु आमको सोसाइटी पठेला भेरिफिकेशन आम भेरिफिकेशन करा जाइलु किंतु एक्चुअली जिनस सब जाइए किंतु किसी ऑफिसर आमर कुचक्री ऑफिसर माने अच्छी जोटा कि सोसाइटी को बदनाम करने चाहते से कौन कर मार्टर जिनस गुड़ा रखीदे क्या किसी नदेकी से एक्सपायरी भी कर सारे तापर आम से गुड़ा सब देखला सोसाइटी आसी कथबार्ता हेलु सारे आमको कहते लीगल एक्शन निजी जिनस हेरफेर होती से रिटर्न करेंगे पैसा ना आम पुलिस एफआईआर देवु से ना।